Général Chico, est-ce que ni quoi man sigama donge chebe ne Chico bati sigika dona ni ko kama muli kanjo madala ni be jonsoro dona de ko panin kele ne bene bulu ne ga panin kele o fana of zade sino do be jamane ngono che ni no lu na foraki kino lu ga donge ni fani mbache e tenyin tigi yake era o madele ga darani dona folo de ye darani dona bigi kono ko koron fela gawlu na todo darani bi nyimbe de bonga bi dabara kono. Salut internet, Général Chico bada Chico. Ngoyima ngo nyengo ya mai. Haramade ni dusukun kan ndron ko bebe nya ibulu. Ngani ya mai. Amai de. Ngani ya jugu ya mai. Onye benna. Ne mali mayodi. Numéro 8 di baka. Apparemment Jaje Samaseku ni mafili -8 ale de be numéro 8 do. O dédicace bi. Ibe se bolontana. Yani nga do nga sujet kono mena yele Umar Marko gasiza mba démonter ka dimalende o meme yani nga do nga sujet kono mbe fla fo nga équipe nationale la. Egli Mali samata sege chamena samabe sege nofe ga sege ta sama desera. Nga sama tese ga sege ta chugushila ka nyongo to sama unu ngonche ka sege ka nyongo sadiri ka sege nunjuru to nyongo koro bolo ko billahi ne shego de be ga fo wede malila
mba nyini au fete jarasuba wawe magasuba amena c'est-à-dire ni tara FIFA la ou be jouer ni mi jouer télé la Mali drapeau tala Mali tala quoi parce que on m'a représenté bien plateau chic en volo on te ballontan era la Mali era te an yɛrɛ tɛ foyi la Mali ye sera ka fɛn min ta diɲɛ kɔnɔ ballontan na o ye 3e place ye wa kabi kuma juma sa o 3e place an yɛrɛ t'o sɔrɔ dɛ mais grâce à Johnny mɔgɔ damadaw i n'a fɔ Jɛnɛpo ni Aïdara ka fara Jigi Jara ninnu kan olu de nalen Mali yɛrɛ ye 3e place ta sinon kabi Ala ye Mali dama 3e place ta o ɲinan sa an y'a ɲini aw fɛ a y'a kɛ Ala kama a ka représenter mondial 2022 la an tɔgɔ ka don histoire la ballonko la an ka drapeau ka bila FIFA kɔnɔ Konate an ka drapeau tɛ yen dɛ n'i miiri ko Sénégali bɛ yen k'i miiri ko Côte d'Ivoire bɛ yen ko Mali tɛ yen dusukasi ko dan de don quoi ka bɔ Faranfina anw de bɛ kɛ 3e san o san mais fɛn min ye mondial ye anw sen ka haramuya o kan mais kun min na aw b'a dɔn maa si tɛ n bɛna kelen fɔ aw ɲɛna ɲɛngo ni ɲɛngo donna ko o ko la diɲɛ kɔnɔ o ko tɛ ɲɛfɛla sɔrɔ wa barika tɛ don o ko la hali ni barika b'a la barika bɛ ban ɲɛngo ma ɲi dɛ n y'a fɔ n ko ni maliyɛn kɛra ɲɛngo ye a bɛ retraite ta ɲɛngoya la ni maliyɛn kɛra ɲɛngo ye a bɛ prime sɔrɔ ɲɛngoya la maliyɛn ma sɔn ka fɛn kelen min concurrence kɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ o ye ɲɛngoya de alors que maliyɛn kan ka concurrence kɛ ɲɛngoya la parce que maliyɛn ɲɔgɔn ɲɛngo fila tɛ diɲɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ nka ni maliyɛn ko k'a bɛ kɛ ɲɛngo ye a bɛ k'a ɲɛguwanlama de bilahi a ɲɛ tɛ Maha Sidibé la Maha Sidibé de bɛ gardien entraîner Mali kɔnɔ Maha Sidibé de bɛ gardien représenter nka Maha ɲɛngo fila tɛ yen kabi Ala ye ne yɛrɛ da ka ɲɛ fiyɛtɔ ye k'i jɔ poto la a kɛra Maha de ye Maha y'a si kɛ ballon tan Mali kɔnɔ hali galama a ma décorer n'a ye Maha ni maa o maa ye ballon ta ɲɔgɔn fɛ gardien la a bɛɛ kɛra fɛn a bɛɛ y'a siɲɛ club baw kɔnɔ nka bi n'i y'a ye Maha bɛ t'i sen da dɔgɔnin filaw kan ko maliyɛn complexelen don Konate san joli hali 3e place anw m'a sɔrɔ mais nin denmisɛnnin kura ninnu a y'u lajɛ petinin tɔgɔ cɛnin Jabi ko min ani yɔrɔ jumɛn yɛrɛ ka match la Coupe d'Afrique tɛmɛnen an ka capitaine numéro 27 tun bɛ min kɔ la a y'a lajɛ est-ce que u y'a wele ɲinan u m'a wele foyi tɛ ni ɲɛngoya tɛ hasidiya ni ɲɛngoya dɔrɔn billahi n ko an tɛ se ka taa maa minnu bɛ kan ka taa n'an ye complexe k'a fɔ karisa bɛ jouer Faransi karisa bɛ jouer Allemagne karisa bɛ jouer yan fɛ a ye to an k'olu wele minnu b'an bolo olu tɛ foyi di gardien min ka kɔrɔ ni diɲɛ gardien bɛɛ n'o ye Égypte gardien billahi kabi Ala y'a da a ma jouer kɔfɛ fɔlɔ a ye si bɛɛ kɛ Égypte kɔfɛ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a ye trophée bɛɛ di Égypte ma kabi Ala y'a da a ma contrat signé jamana wɛrɛ a b'a ka jamana championnat de la Jigi Jara filɛ nin ye hali n'a ma deli ka jouer jamana kɔfɛ Mali ma deli ka gardien sɔrɔ min ka ɲi ni Jigi Jara ye nka n'i y'a lajɛ k'u bɛ t'o fana sigi ban kan n ye kale Ala la maa i k'i dun k'i jija i fiɲɛtɔ den i tulo geren den ɲɛngo cɛkɔrɔba jugu sago n'i ma taa ni i tɛ na i bɛ ka an ka denmisɛnnin ɲumanw sigi n'i taara fiɲɛtɔ dɔ jɔ an ka poto la k'o tɔgɔ ye k'o bɛ jouer Faransi i ma taa ɲɛ fiɲɛtɔ dɔ ɲini k'o bɛ jouer Faransi i b'a dɔn Jigi ka ɲi n'a ye i taara Ala minɛ ka t'o ta ka n'o bila an ka poto la n'i dun y'an la échoué billahi i t'o ye i bɛ maliyɛnw dɔn yarɔ i tɔgɔ man di ka kɔrɔ maliyɛn bɛɛ bɛ Maha détesté Maha ye min da dusukasi min da maliyɛnw kan cɛkɔrɔba bɛ Mali la furudimi b'u la ka sabu kɛ Maha ye billahi a ka dusukasi n'a ka sɔnja bon a y'a si kɛ ɲɛngoya la Mali équipe nationale la a bɔra sisan denmisɛnnin fitininw a bolatumuniw a denfilanw a y'a ni sigi olu de kan sisan donc sisan n'i fa tɛ Faransi n'i yɛrɛ tɛ jouer Faransi championnat kɔnɔ ou n'i t'i jouer Mali kɔfɛ Maha t'i bila gardien la Konate Mali la gardien jumɛn de kɛra Mali kɔnɔ min ka fisa ni Jigi ye a ye dɔ fɔ ɲɛnɛ Maha ale talen kɔfɛ Soumaïla Diakité min nani kɔfɛ sur 5 penalty Soumaïla tun bɛ kelen minɛ Maha ma deli ka tirabi i ma deli k'a minɛ c'est-à-dire ni ballon donna 18 kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko gardien tɛ Mali kɔfɛ gardien ɲɛ fiyɛtɔ ka jɔ poto la kabi Ala ye n da fiyɛtɔw ka ballon tan bɛ yen namaraw ka ballon tan bɛ yen mais ka ɲɛ fiyɛtɔ ye k'i jɔ poto kɔfɛ ni Mali tɛ ne m'a ye diɲɛ fan si aw ni Ala cɛ aw ni ɲɛ fiyɛtɔ bɛ se ka taa mondial la ko mondial la Cristiano bɛ yen Messi bɛ yen hali ni ɲɛ kɛra 4 ye olu ni ɲɛ olu bɛ bi don i la ɲɛ fiyɛtɔ bɛ se ka t'i jɔ Mali kɔfɛ mondial la ɲɛ fiyɛtɔ bɛ se ka t'i jɔ Mali kɔfɛ Mauritanie hali Mauritanie ka fisa ni Mali ye bi
ka sabu ke nyengoya ma kele wallahi ay démission nunu ngade ma ni sigile ne do démission nunu ninka c'est-à-dire ni te jouer dian jamana wore ma ti bunya wa beta jagoya fadenya jala me kele finyene jaras magasuba yi golo sire ma to chelo no ma ga réputation ma commandi malien chi wa ali shini ni ma bora ila malien be ba banani edu fle ni imanga di malien ya sisa na tara do ini akili je gata jigi zigi banga a beni ala che ni ya échoué kana se malla de direction ke gata Côte d'Ivoire yaro était malien ta Côte d'Ivoire chengeli parce que jigi ya nga susudi malien bebe jigi fe wa beba don jigi be jo anga poto ko fe faso kanu mi ma dusukuna te ma dusukuna ma e fiento de ate koyi tabi ala inda ka nye fieto ere entraîneur ma hate nye fieto ka ti jo kale be gardien ali ka nye fieto bla ataka no ma fsa ni ka bla gardien ate ballon na to yi na ma kepido ni club bora ni ma kepido ate se ki jo poto la ko ye mali ko fe katla kata fo kata ke gardien wa entraîneur malle mara on bin jogo jugera o kati ni sigi jigi nin kaza ko te jo o te ke titulaire sa abena ni gardien kurai sa ala sa nda cheni ni gardien kurai bena o sana itara dota kana ko samasa o market tikati pai hali ka ballon dam ali ka pashi ke cheni tesi itara malo ka tan lebu o keneka o nyina flene ka ti boni dore ando bo fando an reta no e malien nga mbe kangar kele wonda ye nyenwe che nga iga nyengo denya mana to kanwa échoué aw ma président mondial la nyina ma fokisa korole min kerla yaro ma boy kono jenata obe jouer demission nunu chamambe obe se balontana hal ni ma be wele adama ma wele adama traoré d'accord jabi ma wele d'accord men dalo kumina opi cheni mali ni la Guinée ka machi anga numéro 5 atoko borangono samake isaka shamake ani château tellement que mali ni la Guinée isaka samake jina bo billahi il faut Guinée ngo tanke ni cheni me terenga ko lute sega gayen Guinée taru enchaîner cheninga ka fale ni ka banane pour ka déstabiliser ou ka sega mali gayen mais ay magasuba nyinga ko cheni me mi billahi ni ne français ni ne espagnol ni cheni siza masra tara dien dana men comme nyengo denya be anga équipe nationale la tese ka taw atese konate mali défenseur tey ne ma fo falay mayne jato do falay ikay me ye jato e mais isaka flene jato te abisaka balondana abisaka barala I banga cheni wele jabi capitaine do alna soro iya bo match do la ka majay awbe fo nyongo me o tese ka to ko mali ga espoir do keta weli atena e kama davena mali de kama ay faranga démission no ko ballon tane na awya u shike nyongo la o ma se ka tanye ballon tana démission kura minu nana ay sensi du mo ko ballon tane a nyengo de chokoro ba fiento ka tu sigi ka demi ku ni da démission fitinu ninka y a pas de problème aya u jija ko ta mondial la de billahi naw nana ko aw éliminer na fo ka usa ansigele no ka u kono ne aw de be mayo sa aw de be couler abe ni ka fani sonja e san bijoli mali be ballon dana hali shine ka ma président mondial kenega nde malo ya dain ko Afrique be ko mali de 3e muyi meilleur c'est-à-dire meilleure équipe mali 3e position di mais ali shine ka ma de gata mondial la amala be fo ka ba ah FIFA ni play ça iba jamana drapeau be te mali parce que ama de gata mondial la mais d'ailleurs mbaraka Umaru Marko ka video doye abeka kuma do fo Assimi Goïta ma kuma yi tellement que ayinda bali ban mais nya décider ngoma partager mi awi ama la me folo yani nga yele Marko kan madame mugobe ko nyana bo bawla ika baraka na te Assimi ko nyana bo baganyindi o de ka baraka mais har ni mo shira ka fo ki kasakadi e na so iboro muju kono e kare ka zala ki kasakadi e baro ka fo mo ki kasakadi o be fando de no fe bro mais ni na ta ngola mi mo ko tala ko parce que baro ki kasamandi o dona ibna ro ka fo ki kasakadi e Marko e Umaru Marko damanya ni kegoi damanya ni ke ni kuma kumbora Clément Dambelida ne kuma fo ngo Clément intellectuel de politicien te mali kanun do be Clément du sukuna Clément horon de ne sabate Clément dabara kono
m'a fɔ ngo Clément conseil dans la transition président na kumbara Sékou Tounkara wo jo bala dowda mais c'est ka fɔ ngo nunu yo horon ye olu ka position dɔ len do ngo nunu ye ladilikan di an ka transition ɲɛmɔgɔ ma nga un politicien de 1900 depuis 91 maa min bɛ fanga nɔfɛ Umaru Mariko kabi 91 o kan i sigi bi k'a bɛ conseil di an ka Assimi ma ko sanga tɛ karaba vraiment balana Mariko e mi miiri dɛ Mariko n'a ɲinalen do i kɔ i t'i yɛrɛ to sutura la yanni an ka yɛlɛ i kan an k'i fara Umaru Mariko e t'a mɛn bamananw da ko bala sara fanga na ko bala wɛrɛ sara fanga na ko ni jugu ni tɛ faso ɲamaden ko masaya turu kan ka se a ma dɛ e t'o mɛn maaw da Umaru Mariko Mali c'est-à-dire Mali politicien 91 politicien o jasilen do dɛ mais o fana ka jaka de ye ne hakili la mɔgɔ de kan ka na conseil di président ma mɔgɔ min delila ka kɛ président kan ka wuli ka taa mɔgɔ dɔ de fɛ yen ka taa conseil ɲini mɔgɔ fɛ min delila ka yɛlɛ président la Umaru Mariko e kɛra mun ye jamana in kɔnɔ a ko anw bɛ bɔ Facebook sanfɛ ko ni mɔgɔ min ye Assimi tɔgɔ bɔ k'anw bɛ t'o nɛni an bɛ t'o fa nɛni an bɛ t'o ba nɛni wa a k'an diya para Mariko Mariko e kan k'o fɔ dɛ kono tɛ ni écoledenw tɛ e bɛ da baarabaya min na nɛnbara bofara min na réseaux sociaux kan ni 91 écoledenw tɛ Mariko e tun tɛ licence sɔrɔ dɛ Mariko e barika banna fo yan kabi 1991 e bɛ fanga Umaru Mariko bɛ fanga ɲini na hali a wolodugu n'o ye Kɔlɔnjɛba mairia dama e ye poto gosi ye Assimi den bilahi ni samedi kun jɛra Mariko la Mariko Assimi den e den filan de Assimi Goïta ye e den filan de Sogɛl ye wallahi nka ni sa ma ja sunsun na a bɛ faamuya Umaru Mariko kabi 91 o y'a sɔrɔ hali aw ma wolo fɔlɔ bilahi o y'a sɔrɔ ne Siko ma wolo e bɛ fanga ɲini na jamana in kɔnɔ 91 kana bila an bɛ 2021 na o y'a sɔrɔ aw ma wolo fɔlɔ e bɛ ka fanga ɲini Mali kɔnɔ nka i m'a sɔrɔ Umaru Mariko ni politiciens bɔra k'u bɛ kɛlɛ kɛ ko munna élection tɛ se ka organiser e kan k'i ɲin bɔ a la dɛ parce que kabi 91 e bɛ ka fɛn min ɲini n'e m'o sɔrɔ e b'o sɔrɔ 2021 Umaru Mariko kabi 91 e bɛ fanga ɲini na e ma fanga min sɔrɔ e ma hali mɔgɔ 10 Kɔlɔnjɛba mairia e ko k'e bɛ fɛ ka kɛ Mali président hali mairia dama Kɔlɔnjɛba e m'o sɔrɔ e bɛ se ka na kɛ président 2021 élection ko élection ka organiser n'o ma organiser sa e mɔgɔ bobara bɛ da e bobara tɛ da e fana min sigi k'e bɛ mɔgɔw buruja réseaux sociaux kan Umaru Mariko mɔgɔw y'i to suturani na i t'i yɛrɛ t'i ka suturani kɔnɔ walasi kɔnɔ tɛ n'an k'an b'i fɔ walahi a b'i ban i tɛ duntabɔ i tɛ nɛmuntabɔ ne y'a ye ɲɔgɔn fɔ n ko ni politicien barika bannen don ka tɛmɛ Umaru Mariko kan bilahi i kan k'i sen bɔ politique la n'i ye politicien n'i barika bannen don ka tɛmɛ Umaru Mariko kan i kan k'i sen bɔ politique la hali Umaru Mariko mana ka candidat don hali u ka du kɔnɔ a kɔrɔkɛ muso tɛ voter a ye a wolo kɔrɔkɛ muso a wolo dɔgɔnin muso olu bɛ voter candidat wɛrɛw de olu tɛ voter ye barika ban dan t'o ye mairia dama Kɔlɔnjɛba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ 15 kan hali ala ma taa mairia e ye poto gosi e fana ka n'i sigi k'e bɛ Assimi dɔgɔya e fana k'i sigi k'e bɛ message adressé Sogɛl la Mariko o kumana an bɛ jamana ni Mali tɛ e n'i fa n'i ba cɛ hali e kan k'i da don politique yɛrɛ la bilen Mariko e kun kan k'i ta kɛ conseiller de e kun kan k'i sen bɔ sur plan politique Umaru Mariko ko sanga tɛ karaba Mariko ni sanga bɛɛ la munna e ma kɛ maire ye Kɔlɔnjɛba Mariko ni sanga bɛɛ la kabi 91 e bɛ fanga ɲini na munna e ma fanga sɔrɔ dɛ Mariko ale tɛ kɛ Bilakoro ka ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ Bilakoro mairia tɛ dɛ hali Bilakoro basafagalaw e tɛ k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye i sen bɔ a la i y'a daminɛ yan ko révolution i n'a Razbaci de tun bɛ ɲɔgɔn bolo yan ne y'a dɔn aw bɛɛ ko kelen jɛgɛw de ye a tɛ se ka mɔgɔ si marima ye bilen Mariko an tɛ 91 la dɛ 91 e de kun ye révolutionnaire ye 91 e de écoledenw labɔ k'u lamuruti 91 e de maliyɛndenw marima ye 91 e de mɔgɔw da dibi kan ka tila ka taa kɛ politicien ye ka taa don assemblée nationale bɛɛ kɔnɔ ka tila k'i ka candidat don mairia nɔfɛ k'i ka candidat don président nɔfɛ o ni 2021 tɛ kelen ye i kun b'o kɛ don min na o y'a sɔrɔ génération bɛ yen bi olu si ma wolo anw kun ma wolo bi anw wolola sa anw nali kɛra tare ye Mariko kabi aw ma wolo e bɛ fanga ɲini na
ka tla an ka tla ka wolo ka tla ka koroba kana se votier ka tambolo no da ka wa nga danga dinya ede kabi aw ma wolo be ka fanga nyini kabi aw ma wolo photo be présidentiel la mo bu tege daka an ka tla kana wolo ka kodon ka koroba ka nga tla ka antege da bulaji ka to da marko ka wa nga danga dinya antake marko ni dimina ko jugu de ta meria nyini kolonjeba konate ni na bora kolonjeba meria la beni fani mbake te placer fo soro mali kono ble ça c'est fini ite do mali woshi kono hal kolonjeba meria kolonjeba ko telma ku tigera ila ko ku tika u ka meria dima I wolo dugu wolo la dugu mina ka bonya dugu mina alle shigwa fora ko ne me banen ngelay ne tara ko me danga kanda do tuba beni fani mbake ni make premier meke deuxième yi me kolonjeba wolo dugu mo dugu olu min bi don ka tami malende nga kolonjeba ko ma so nga voter keke mairie ko malide nga voter ko keke président kuturu margo maro ke machia on tona na ko danga min be ko borofa de be ango umar margo iti yera minesa iti yera nyinisa shibrindira har ni fanga indira ma ete nyeta la bolo hal sadira ngana voter yera ke fanga ngata kata de margo ma be bola nye parce que barkati la mali président barkati umar margo la Black Pro kuntigi eteka wa ni transition yi aw kana da kule made ay kule foka bo bara fara na ya uja aya fore ku ben u kana million dama de u ka building u to ka dama mais aw bo bara de damene bo fara bay ne ka bi 91 bo fara o de dabla lati ngaw te kaye hal na be di saraka de la aw ta soro Umar go ga di sigi kebe conseil de azima kebe ebe mise en garde ga azimi Umar Margo koy ay la main ay Margo la main donc ni te fonya comme go black man ko tukmo ni mana ko ni ko ni fela do ni famna ha ka bi mali dara ni mali makata asme de tromper kan do ni ta famé o be ki tromper meni fo asimiana mangutu karaba aka mang comme ay la ko mangutu karaba Umar Margo ma ya shibe jera hali genashi ajera ibola tumuni ashimi billahi sadra hade ga sunguru iga sunguru ndenga nga Qur'an ashimi halsa kabi ashimi nunumbe bamunana ebe politiki kono eno luka tlaka na fanga jago ya nyogombolo maroke takera magosai no fiengo kera faso nyama dene sino sisa masoro daka nga yefem bado la mali kono beko bachile zoe be sona bachile ga ngana muma mais ali bachile fana joro ka bo joro malikuina iti yere nyini Umar Margo na bi kono kina asimi mena usigi ko kuma mine nyogonda maliko kuma la ai yere tromper ki take bo faray parce que chogorba bo o kasaka go na teke black kuro nyamo de malikono hali black kuro basa fala ete ku nyamo njuguni njuguni di ma shiro do jole do finendo Umar Margo kabi aw ma wolo photo be election photo be ke comme ko ka to tege nobla an go wolo katla ka dan tege nobla ka an make nyama antake kolonjeba san sakalo be dugu mina de o de kolonjeba Umar Margo aka candidat do meria no fe kolonjeba amasoro kolonjeba dugu ni kele I wala dugu modugu kata poto goshi katla ka ni jigida ko ka nga mali mara black kuro ale masaka kolonjeba mara bisaka mali mara kolonjeba dama manani dutan duru kolonjeba be dutan duru meria ma soro yi bisaka ke mali dugu joli bisaka ko o nyamogo ni fani bache ala yo sensibiliser ma bo fara ngo aba fode sogel de Asiminde ube warde di video manu mare do be France do be États-Unis do be Canada anya je na awde tekaye mango janya fe ko asimiye aka mangutu karabadi janya fe ko asimiye John mo jagwe ya ko ka mangutu John da fe ko asimiye mo sane ko ka mangutu aw meka asimi mangutu ka daga capacité de kan ma ko bi ko c'est représentant ko 72 heures de dira makaka bo mali dugukuluka na farama kika bodda ba fe ni maso ami bodda de ni fe billahi 72 heures na mabwamba sirika ka kekerete ne la san be ka bakolo jiga ka jiga malabo mali ya une tay au kafiri nunu kabi 91 abe fanga nyini na mais asiminga kalo damado dron afle ne bébé kafo ko il est l'espoir
combien de millions 68 millions ou combien de millions de jeunes africains. Et Omar Margo, allez, ma colonne bako ka espoir. Asimin kele, kalo damadondron, anale, kalo damadondron. Flene kake jeune africain nga mentor ya, flene kake jeune africain nga espoir. Black kuro, Omar Margo, hal colonne ba e masika ko luga espoir, colonne ba dama. Colonne ba duta nu duru e masika ko luga espoir. E bi dabo anga maliko de la. No, Mali don't have billahi. No, au politicien kafir minume. Ni asimi naka jamana do ma makutu. Ebe franga John de makutu nanga présenter. Ni Mali de ma asimi makutu. Au me John de makutu. Umar Marukoa. Arare ma makutu nyuma soro kolonye banyafi. Ni Mali de ma asimi makutu John de kanga makutu. Ni asimi ma jigi daka jamana de nga ba jigi da John de kan. Asimi de France président, Asimi de Guinée président, Asimi de Côte d'Ivoire président, Mali président de wa Malien deun en bas mankutu pia parce que ay ñu wandé ke iya mais ay karta mankutu yoro do be do la koy mais ne mankutu yoro ti la été mankutu de Omar Mar way de la ki mankutu kame jonda wa kabi 91 kana blab mi awiye Omar Mar ko mankutu kame jonda nangaraba gorjege ni tebe jonde la ka Omar Mar ko mankutu kame jo moda Johnny, wo kolonje ba I wolo dugu modugu. Oluko kute vote ye o te dana ya bale ya dai. Konate ni mo ko nge sangora ta kolonje ba kaudu. Ni mo ko nge mankutu kolonje ba kaudu. Ne kunga ke fe Mali kono kolonje ba dedu. Me kolonje ba kawi rejete ko nyamo ko dembe rejete ke ba fasola chugumina. Ali black koro ka nyamo ya bo soro malla. Nyamo ke ali faso I wolo dugu. I fa be yoro mina I ba be yoro mina I balma be yoro mina I kanga ke dugumi yolu ko kuti fe ko parce que ki ngana ya mai kani sigi den flan kuma mina e bi candidat bo I kambo faso marali no fe o asoro asimi no me bamuna na halu make sorasi e folo halu asoro asimi no ma do formation kuma te ka ke sorasi kuma te ka ke colonel ka ke generali katla olu katla ku ka formation ke ka armée ke katla kana jamana nyamuga ta katla kana sigi ke bolu clasher e maro ke bariga banenu njuguni njuguni ni Omar Barku non vraiment kuma do la Malika de abini alache konote ni tara supermarché la ni nono permet la bata babla poubelle la ni sukoro arrête permet ça ngo boila ni biscuit no permet na bo bla poubelle la ni na me jamana serele ngon Omar Marko nunga bla poubelle de la ku da ou gueule fermée parce que alu daw era ta kuma bla ou bo baraw de be kuma ima no ku be kuma forcer be bo fara dron ka bo fara dron kani sigi dron ke nen ka di nembara bayala ha way mangudu te karaba 91 mo bora en fait John de do fima kabi 91 mo ya soro ma wulo 91 ya soro ne ma wulo ay 93 deundi 91 Omar Marko o ya soro ebe fangala wallahi o ya soro ne ma wulu wa soro ala anta do ere ko Mali ere be ama wolo ere ko mate ka se kamanda do politique la anga wolo ka ndeburiye ka yelo ko jika kana franci ka sandama doke ka segi kata katla ka segi kana katla kana aliza ke bi candidat bo fanga kele no fe ma ere ta do ke nyama de ni joya adam le nyove atite nunu alpha nunu Mali président kelen to vo Omar Marko ni mi ma concurrence ke Mali président kelen dron do to fo jomuna ko nde wati mina kuma fo ko jomuna ke transition président o asro Omar Marko ni jomuna so kuma ka nga ke au fla dole la ni jomuna la mais tellement ko barika ka boni barika o tara kuma assemblée ko oui fu malika ka boy itara ki beta meria ni kolonje ba itara poto gaucher donc c'est ça il y a un intellectuel qui a faim c'est un danger pour la nation. Oui, pour la nation, oui, pour la nation. Doudou, avec faut pour la nation, oui, pour la nation. Pour un intellectuel qui a faim, il est dangereux pour la nation, oui, pour la nation. Pour la nation. Ok, pour la nation. Il gagne, il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Parce que, ko nama français nyima fo ninga fusa nganya ngalike parce que do fana be bara fla fo itolu la réseaux sociaux ka harama de nga tobu counter nte tobu ye orla nete yera bla jago to kan fola bebe ali makoro me rere ke to kana me utu miro la de te makoro nda dare me ala ka to e video mani nga itaka progoto ka bida kono no wa we mo woro bode nga u ka nyamo ga ere mi ere le plus méchant we cheni de mandala
ale be do ka video kono ntaro abi ka video be de show o koma mais ibe moni kele fodro obe progoto ile dro cheni mata direct muso ya corriger donc ngana kuma ka mere muso baraka nda corriger bref Umar Marko ambonyangi bonya I dati banendo I barika banendo I faso bana ila wa etese ka ganga jamana nyamo a barika tila mandia tila kuna dia tife nanga finyana de kabisisa donc nanye asimi walma nya faw ya sogal to bo gel kono ay asimi to ayaw shige fanganyina jamana ngono aw masoro hali meria ado masoro comme Umar Marko na nyogona wa segmorba jara fle ne ki kamo segmorba jara ko ne reka président préféré de ne kunye mo min préféré ko ga président ko segmorbo jara yi nga ale segmorbo ale fanante ye abadani ni élection te ni campagne bana ale ga maldenya bana mais ni campagne da ladron iba ale ya le bi afficher je fambe fe nga nyina no fo folo aw me politique mina o ya soron aw nga génération ma wolo wa aw wolo la aw nani méthode weredi quoi aga kotle soit anga buruja au denflaw au modem flaw ne bena usigia ka ko shweni ko kuma fo ka ko kala banchia na ko ngaratu fo o malade kanga umine ne na ma umina tena au mine parce que au de shibrintira kabi au ma wala be ni politique kelena kana an wolo kambla kalana anga ta kalanke donc ata tungana halisa au ni au ngatla kana usigi ka an na me kolokele samanu nyoko jote wulu yayi o te wulu yayi kabi 80 comme au be ni fanga nyinina nyetala tate mena shishitebo yaro mali fana politicien Umar Marko barika banano me fana ngafsa ni Musa Maray ne malo ya shinya sabada enta kampere shinya sababa billahi shinya sababe ne be ngande Musa Marama ma be enta kampere hali ne de laka fin do créer Musa Maray kera parrain pour que ngase ka élection ke mais ayi boli biribiri kati dogo ibega ko fe o le betla kanu sigi jamana te ka mara sariaka au moins j'avais dobolo mais Otegasoro député Otegasoro ha Musa Maray kera mairie balabu aya ni akalla bana chugudi atisa ka daddo law wa chato Umar Marko I bi blakoro data ka banga malikola anga mali aka boyi ka blakoro dabarama asimi to boyi blakoro dabara kono e ka shogel to boyi blakoro dabara kono mali chirawo mali jora e ka papa katala tanya nyino kolonje bakaw tala folo solution nyini kolonje bakaw ka soye solution nyini kolonje bakaw ka voter parce que arna fora kanga voter e bi kolonje bakaw te voter e faso yare masonga voter e on de danga den ka ban faso la kana voter e wala dugumina o dugu dongo ko lute voter ke nyama deni eni ala che nebe bo tuba karamo dugu nebe bo tuba horon dugu ko meta voter e Umar Marko atela wallahi ne ra taro mu yara la menga tamper diga kuma e Umar Marko ga mais ibi dapo anga maluko kuma la nauko ko transition ka te fe kuye aye jamana changer yan transition aba un point c'est tout transition mo be ka déranger y a pas de problème ou ka jamana mara choko mandi awe y a pas de problème ou commandi awe en sona o aye ta sigi jamana wala ni transition bana awe na mali kono un point c'est tout war ba okuno aw do me fraka France no aw do me fraka Canada no aw do me ta fraka États-Unis no y a pas de problème aye rekata États-Unis akota usigi akata so minu ba bolo ay ta yele mai ni transition bana aina mali kono ni transition bana amena aina mali kono amenyo soro mali kono mali ambeta de mo kote mo geme ni mingwa makonta ibe ka tlela ya mali ndo make ivare ya do ma boku ga mali 40 fara olu fana mali de ne ko ma unyo kono mais transition na le ngolu tlela ka mali nationalité ta kurai donc awu fana kata ni transition bana bena nationalité ta awte mali fe ate farana war ba ku ngata jamana warla ni warta ku kuma ka chambe war ba ku jugu sago fadin sago Umar Marko ngo juguni juguni di parce que juguni bala hali bala ke mebe sa juguni te masa soro parce que façon nyama de ni juguni ne re afare shiku andam boji chogoro depuis 91 ans ma wolo awbe ni fanga kele yinna ata soro wa mo danga ba ko billahi ayo sigi shogel tina chika kawlo ngo ima ngwali bi mai ngo yesero representant juge ngabo malla 72 heures cho bode na nintame dikoda ntara ko ndarla comment on appelle ntara nyerema Salif Keita ko ntara ko zangena ede ntara ko zangena ede wa nawdu ma dabla mawge Umar Marko
jashile ede nani sige ko arasa ke arasa ko fo malleoye ko arasa su takabe tanede harna kerdo de fendo de aka jaga suru jaras ba fana boga fsani e nyana mai arasa fana onaka manipulation be fana ka fsani e arasa ka mankutu diate de ndega arasa to dum fo de kayra arasa fana naka bo fara be ka fsani margoyi merci ma chérie o fana ka fsani Umar margoyi voilà ini karasa ini I kusigi nogolen de ni kuna alli e bar ko en jugni ni mi kusigi kulari jugu sago faden sago faso nangara ba aga na ba aga na usembo anshena mani billahi ame chorba do klichi ame do chorba klichi ya tire jugu nu be misigi gala meta me comme les minutes la folo parce que video jambate ni re de selon parce que ne gani téléphone yere bela jelen kelino ga shite mu do damne menete téléphone deli mo ko fe nete girbu yere ni ne be téléphone fe mba sororo do afoni mi wo shigo na ni mine ga ble pochi kono ya pas de problème mais yete yala mo no fe sunguru ba la ko téléphone de tenen mo shiche mais combien de minutes là 37 et 38 eh ne kuma ba mbega 36 secondes kono batike donc a folie a dit au bela jalema Adama Kanté fo Dakar iga folie be ben Karim Benzema ben transit iga folie be ka fara sangare transit fana ga fana ga folie be koro ami nyogon budu Touré communique tonton Touré iga folie be ne nte nyina iko billahi ini Marco Sissoko ifana ga folie be parce que nyo fo ko be gorti kanu contrôle ne ko ma no fede aw be saro na metuli ako ka be gorti kanu contrôle wallahi ala ka barka dowla aka nu to ene kete musoteya ate ba jamana wono na ni akele chogoyi vraiment awa folie be nfana kerafe keji idongo la ma meta yani 2022 bafo yani décembre 31 décembre che ndo do ya king keji de be jouer regarde yani 31 décembre che ndo do peut-être mboto mbet suka dongul wéré be men ndo do ken ni keji de be do keji aw Remix.
je suis le papa de quelqu'un. Hera soro na me wari ka jane jugu sonda le meta sumaka. Completi tena de movoka join. Na hine ma tone ka ponu ka soin. Victime ma tonye habita pale pa. J'espère que ma victime ya koropeta. Amare ko woso de la bibina ne me woso ne chiffre d'affaires. Ka pupana est que nous nous bepalo. Parce que Claude Kera homme d'affaires. Ou ko senga me tumula chete. Général Chico, ça belebeleba minia donc ame yorombolo ne bita tigeli. Salut.